Magluluto tayo ngayon ng kare-kare pero pang-tamad ang version ko. Ipe-preheat lang natin itong wok for a few minutes and then ilalagay na natin yung baka. Papalambutin lang natin yung baka for around 30 minutes. Set it and forget it! Pre-prepared ko na din pala yung mga vegetables na ilalagay ko. At dahil nga pantamad dito, gagamit ako ng quick and easy kare-kare mix and then maraming peanut butter. Kasanong mo sa rin dito ya? Stir and simmer over low heat. Jai gayam. More danum ba? Nagregami gayam tigluto. Palo ningen pa'y kano dito ita natangken pa'y. So ikancho pa'y tinawasa. Nakututoy metik wag. Palo ning ti baka. Makapaboring ti aguray. Ang gisala-salan. Ilaw na natin kasi malambot na yung baka. Nalunengen ma. Nagdaras lang kayo magpaluneng ka detoy. Lumalaying nakagloton. Basi lang nga kaniton kay patader na to ti sarilik nga karinder yan. Tapos kay attitude da dagiti gumatang kay attitude metsuda. Ang customary always right ko na. Sorry. Manya sumaro no? Kare-kare mix. Dito peanut butter hanga may kabil di tabana niya. Di mantika na. Ayan yung minauray dito si Dan. Ikantay ti adu nga peanut butter. Nahanchong iraman kita bana. Mamesa kutsara makanayen. Nimimasan no dadu peanut butter na niya. Iya dadu ti peanut butter na. Tinapay kumapayan ata ano ka kompleto. Tapos nung nagka peanut butter nan kalubakon. When ipang ko DJ Kwan, DJ mix kare-kare mix. Dissolve im lagayam. Impang ko amin na babawi. Diyos. Mix tayo lang. Mama no na dissolve kon, ipang ko dejay kwa sa bunganay hampay. Nalunengen deto baka sa bunganay tineksen. Wen sakto me lang. Yes, super palit. Ipantayo deto sa bunganayen kasi deto lang tihang nga naluto nga gulay. Kabil ko pa detoy? Hang kano may kabil. Padasem, tangkem pa lang, madipay garod. Hampi kano naluto. Kabil ko dejay vegetables sen sinalasapid mi nga utong kendeta ni natuno nga eggplant. Mangantayon. Yes. Perfect. Ano yung masag peso? Pechos.